بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 9 کے سب سے پہلے یونٹ میٹریسز کے بارے میں سیکھنا شروع کریں گے۔ میٹریسز میٹرکس کی جمع ہے، میٹرکس کی جمع میٹریسز ہے۔ میٹرکس کی ٹرم سب سے پہلے 1860 میں ایک میتھمیٹیکل نے یوز کیا تھا جس کا نام تھا آرتھر کیلے۔ میٹرکس ہمارے عملی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جس طرح انجینئرنگ ہے اس میں میٹرکس استعمال ہوتی ہے، سوشل سائنس میں بھی ہوتا ہے اور اسٹیٹسٹکس میں بھی میٹرکس کی استعمال ہوتی ہے۔ اب ہم میٹرکس کی ڈیفینیشن کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ A matrix is a rectangular array of real number enclosed in square brackets یعنی ریئل نمبر کو ریکٹینگولر ترتیب سے اسکوائر بریکٹ کے اندر لکھنے کو ہم میٹرکس کہتے ہیں۔ ریئل نمبر کو ریکٹینگولر ترتیب سے اسکوائر بریکٹس میں لکھنے کو میٹرکس کہتے ہیں۔ اب ہم میٹرکس کے رو اور کالم کے بارے میں جانتے ہیں کہ میٹرکس میں رو کیا ہوتا ہے اور کالم کیا ہوتے ہیں۔ روز اینڈ کالمز آف میٹرکس۔ فرض کریں ہمارے ساتھ ایک میٹرکس ہے A is equal to 1 2 3 4 A B C، یہ ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے۔ اس میں ہم رو کیسے معلوم کریں گے اور کالم کیسے؟ رو اس لائن کو کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہاریزونٹل ہوتے ہیں، ہاریزونٹل جو افقی ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، اس کو ہم رو کہہ سکتے ہیں، اس کو بھی ہم رو کہتے ہیں۔ اور جو ورٹیکل لائن ہوتی ہے یعنی عمودی، اس کو ہم کہتے ہیں کالم، اس کو ہم کالم کہتے ہیں۔ اور جو ہاریزونٹل لائن ہوتے ہیں ہمارے ساتھ تو میٹرکس میں اس کو ہم کہتے ہیں رو۔ یہ ہو گیا رو اینڈ کالم۔ رو ہاریزونٹل لائن آف میٹرکس کو ہم رو کہتے ہیں اور ورٹیکل لائن آف میٹرکس کو ہم کالم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آرڈر کے بارے میں جانیں گے۔ میٹرکس آرڈر آف اے میٹرکس کہ ہم ایک میٹرکس کے آرڈر کو کیسے معلوم کریں گے۔ فرض کریں ہمارے ساتھ ایک میٹرکس ہے، 3 1 5 E F G۔ اس کا آرڈر معلوم کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے اس میں کالم اور رو کی تعداد کو گنیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ 2 روز ہے، 1 2، اس سیدھا ادھر 2 لکھیں گے۔ 2 لکھنے کے بعد ڈیش لگائیں گے، ڈیش لگانے کے بعد 22 لکھنے کے بعد اس میں کالم کی تعداد کو گننا ہے، کالم 1 2 3، ادھر سیدھا 3 لکھنا ہے۔ یہ ہو گیا آرڈر آف میٹرکس۔ یعنی آرڈر معلوم کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے ایک میٹرکس میں رو کی تعداد کو گنیں گے۔ اس رو کی تعداد کو جب ہم نے گنا اس کے بعد 22 لگائیں گے، 22 لگانے کے بعد اس میں اس میٹرکس میں ہم کالموں کی تعداد کو گنیں، کیونکہ ہمارے ساتھ ادھر 3 کالم تھا، لہذا میں نے ادھر 3 لکھا۔ آرڈر اس کو ہم کہتے ہیں آرڈر آف اے میٹرکس۔ آرڈر کا دوسرا نام ہے ڈائمینشن اور سائز آف میٹرکس۔ اس طرح فرض کریں ہمارے ساتھ ایک دوسرا سیٹ ہے، اس میں 1 2 3
4 5 6, इसमें चूँकि 3 रो है, देखिए 1 2 3 रो है, लिहाजा हम इधर 3 लिखेंगे, फिर बाई लिखेंगे, फिर इसमें कॉलमों की तादाद गिनेंगे 1 2, इधर 2 लिखेंगे। ये हो गया ऑर्डर और डायमेंशन और साइज ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम ऑर्डर भी कहते हैं, डायमेंशन भी कह सकते हैं और साइज भी। यह हमारे साथ हो गया ऑर्डर। फर्स्ट करिए हमारे साथ एक दूसरा है ABCD, इसका किया होगा। इसमें चूँकि 2 कॉलम है, 2 रो है और 2 कॉलम है, देखिए तो ये हम लिखेंगे 2/2। ऑर्डर के बाद हम अब पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स के। 2 का मैट्रिक्स हमारे साथ कब इक्वल होंगे और कब इक्वल नहीं होंगे। 2 मैट्रिक्स का इक्वल होने के लिए हमारे पास 2 शर्तों का होना ज़रूरी है। एक, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों सेटों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा, जो उसमें एलिमेंट होते हैं उस दूसरे में भी वह उसी जगह पर उस एलिमेंट का होना चाहिए। फर्ज करें हमारे साथ है एक सेट A, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। एक दूसरा सेट है हमारे साथ B = 0 + 1 1 + 1 x/2 3 + 1 6 - 1 और 6। ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स है। क्योंकि 0 + 1 से वही 1 आता है, इसका पहले हम इसका ऑर्डर को देखते हैं। इसमें 2 रो है, इसमें 2 रो है, इसमें 3 कॉलम्स है और इसमें 3 कॉलम्स है। इसको देखिए, यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है। 0 + 1 एक, उससे 1 आता है। फिर यहाँ पर हमारे साथ मैट्रिक्स A में 2 है, यहाँ मैट्रिक्स B में भी 2 है। 1 + 1 2 आता है। इस तरह हमारे साथ इधर 3 है, इधर 6/2 है। 6 को 2 से तकसीम करने से हमारे साथ 3 आता है। इधर देखिए 4 हमारे साथ आएगा। 3 + 1 से 6 - 1 से 5 आएगा और 6 तो वही, ये हमारे साथ इक्वल है। लेकिन अगर उसकी जगह पर यहाँ एक है, यहाँ पर एक है, अगर यहाँ से फर्ज करें यही एलिमेंट थे लेकिन इसी की जगह पे नहीं थी, तो फिर ये इक्वल नहीं होंगे। फर्ज करें हमारे साथ B है, फर्ज करें हमारे साथ है B 1 2 3 4 5 6। अब A and B इक्वल नहीं होंगे, यानी इसका एक, तो इसका ऑर्डर सेम नहीं, क्योंकि इसमें 2 रो है, इसमें 3 रो है, इसमें 3 कॉलम्स है और इसमें 2 कॉलम्स है, लिहाजा ये सेम नहीं होंगे। फिर इसमें जो चूँकि एक यहाँ तो एक है, 2 है, 3, चूँकि इसमें पहले रो में है और यहाँ पर दूसरे रो में है, लिहाजा ये सेम A and B में इक्वलिटी नहीं होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे कि मैट्रिक्स की कितने टाइप्स है और उसको हम कैसे जानेंगे।